हेलो, मैं हूं डेरेक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हमने मुकाशवा की किताब पर सीरीज का आगाज़ किया है और अब तक हमने देखा यह हमें मुस्तकबिल की तारीख बताता है, ज़मानों की तरतीब में, और मैंने इसे हकीकी मानों में लिया। मुकाशवा 1:19 में यूहन्ना से कहा गया, जो बातें तूने देखी लिख ले, जो कि मुकाशवा पहले बाब में मसीह का मुकाशवा है, और फिर जो हैं, जो कि कलीसिया के मुकम्मल दौर का मुकाशवा है, जो दूसरे और तीसरे बाब में दिया गया है 7 कलीसियाओं को लिखे गए 7 खतूत में। और फिर तीसरी बात उससे कही गई, और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, और ये कलीसियाई दौर के बाद की हैं जो मुसीबतों से मुतल्लिक हैं। 4 से 18वें बाब में, फिर 19वें बाब में मसीह की दूसरी आमद से पहले, 20वें बाब में 1000 साला बादशाही, और 21वें और 22वें बाब में अब्दी हालत बयान है। तो आखिरी दर्जे में तब्दीली, जो कि वो चीज़ें हैं जो इसके बाद होंगी, ये दरअसल मुकाशवा 4:1 में होता है, क्योंकि यूहन्ना ने आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ देखा और नरसिंगे की सी आवाज़ सुनी जो कह रही थी, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनके इन बातों के बाद होना ज़रूर है। और यकीनन ये आखिरी चीज़ों का हवाला है कि कलीसियाई दौर के बाद क्या होगा। इसका आगाज़ 4 बाब में होता है। यूहन्ना ना सिर्फ आसमान पर गया, बल्कि वो मुस्तकबिल में भी गया, खुदावंद के दिन के आगाज़ पर। और 4 और 5वें बाब में वो कलीसिया को आसमान पर जलाली हालत में देखता है, जिसे 24 बुजुर्गों के जरिए बयान किया गया है, और कैसे बर्रे ने उन्हें अपने खून के वसीले से बचाया है, जो हर कौम, हर कबीले और हर जुबान से हैं। और फिर किताब की 7 मोहरों को खोला जाता है और सवाल पूछा जाता है कि कौन इस किताब को खोलने के लायक है। और हमने देखा कि ये किताब ज़मीन की मलकियती दस्तावेज़ है, और इसमें कानूनी सबूत मौजूद है कि यस्सु ने इसे छुड़ाया, इस ज़मीन को ख़रीदा और अपने खून के वसीले इससे वापस लिया, और सिर्फ उसे ही वापस आकर ज़मीन का कब्ज़ा लेने और अदालत करने और दुश्मन को बाहर निकालने का हक है। और इसलिए सिर्फ एक ही है जो मोहरों और किताब को खोलने के लायक है, और वो मुनज्जी यीशु मसीह, खुदा का बर्रा और यहूदा का बब्बर है। और जब छुड़ाने वाला वापस आता और कब्ज़ा वापस लेता है, ख़ुसूसन जब बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है, तो शायद काबज़ीन उसके हक पर सवाल उठाते हैं, और इसके लिए इसका सबसे पहला अमल ये होता है कि वो मोहरबंद किताब को लाता है, ताकि अपनी मलकियत का हक साबित करे। ये मोहरबंद मलकियती दस्तावेज़ है, और फिर जब वो अपनी मलकियत के हक को साबित करता है, तो फिर वो कब्ज़ा कर सकता है। उन दिनों में हर मलकियती दस्तावेज़ की 2 कॉपियाँ होती थीं। एक खुली दस्तावेज़ होती थी, मगर दूसरी पर मोहर की जाती थी, ताकि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, और वक्त आने पर उसे सामने लाया जा सके। तो वो इस किताब को सामने लाता है और इसकी मोहरें खोलता है और तहरीर को पढ़ता है, और ज़मीन पर अपने कब्ज़े के हक को साबित करता है। फिर वो ज़रूरी काम करता है ताकि ज़मीन का कब्ज़ा वापस ले और मुज़ाहमत करने वालों को शिकस्त दे, और यही यस्सु 5वें बाब में करता हुआ नज़र आता है। लिखा है, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। देखें, यस्सु बाप के दाहिने हाथ पर अब नहीं बैठा, बल्कि अब वो खड़ा हो गया है, और इसकी अहमियत ज़बूर 110 में हमें मिलती है। लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी न कर दूं। वक्त के इस मकाम पर उसके बैठने का वक्त ख़त्म होता है, जहां वो अपने दुश्मनों के उसके पाँव की चौकी बनने का मुंतज़िर था। अब वक्त है कि वो खड़ा हो, यानी उसके अपनी ताकत को अमल में लाने का ये वक्त है कि दुश्मनों को अपने पाँव के नीचे करे और उन्हें अपने पाँव की चौकी बनाए। और इसका आगाज़ मुसीबतों के दौरान होता है। फिर मुकाशवा 6 में हमने देखा कि वो 6 मोहरों को एक एक करके खोलता है, और बड़ी जल्दी खोलता है, और ये दुनिया के निज़ाम के 6 बड़े दायरों पर उसके इख्तियार को कायम करता है।
सियासी, आलमी, मुआशी दायरा, इंसान की जिस्मानी मौजूदगी का दायरा, इखलाकी दायरा और फितरत का दायरा। और वो इनकी अदालत अपना रहम और फजल वाला हाथ उठाने से करता है, जिससे तारीकी छा जाती है और बदी और बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे कोई जिम्मेदार गैर कानूनी काबजीन को निकालने के लिए पहला काम ये करता है कि उनकी बिजली बंद कर देता है और फिर उनकी गैस बंद करता है। तो जब ये 6 मोहरें खोली जाती हैं तो मुकाशफा दिया जाता है जो इस खास दायरे की बेचैनी को बयान करता है। और इन 6 मोहरों को बच्चा जनने के दर्द के तौर पर पेश किया गया है। जैसे यस्सु ने कहा, जब अचानक खुदा के दिन और मुसीबतों का आगाज होता है, बच्चा जनने के दर्द की तरह ये 6 मोहरें अचानक खुलना शुरू होंगी और ये मुसीबतों के इन तमाम दिनों में जारी रहेंगी जब तक कि मसीह की दूसरी आमद ना हो। और इस दर्द का इख्तिताम एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश पर होगा, और ये बच्चा खुदा की बादशाही है जिसका इजहार ज़मीन पर होगा मसीह की दूसरी आमद पर। यस्सु ने मत्ती 19:28 में से नई पैदाइश के तौर पर पेश किया है। 7वीं मोहर, पहली 6 मोहरें खुल चुकी, 7वीं मोहर मुकाशफा 8 बाब के शुरू तक नहीं खुलती क्योंकि इसके खुलने में ताख़ीर होती है, जिसका इजहार मुकाशफा 7 में हुआ है। और आज हम इस पर नज़र करेंगे। ताख़ीर की एक वजह यह है कि 7वीं मोहर पर अदालत में तेज़ी आती है, क्योंकि 7वीं मोहर के साथ 7 नरसिंगे आते हैं और इनमें खुदा बराह रास्त अदालत करता है। आसमान से ज़मीन पर आफतें नाजिल होती हैं। इसके बरक्स हमने 6 मोहरों में देखा कि खुदा सिर्फ अपने फजल का हाथ उठा लेता है। 7 नरसिंगे एक के बाद एक फूंके जाते हैं और हर एक की शिद्दत पहले से ज्यादा होती है। और 7वें नरसिंगे के साथ मुसीबतों की ये अदालत मुकम्मल होती है। 7वें नरसिंगे के दौरान गज़ब के 7 प्याले भी आते हैं जो हमें मसीह की दूसरी आमद तक ले जाते हैं। हम यहाँ पर मुकाशफा की किताब की तरतीब और बुनियादी ढांचे को देखते हैं, जिसमें 7 मोहरें हैं, 7 नरसिंगे हैं और फिर कहर के 7 प्यालों का जिक्र किया गया है। ये सब एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो अब हम मुकाशफा 7वें बाब पर आते हैं। 6ठे बाब में मुसीबतों के दौरान बच्चा जनने के दर्द का आगाज होता है, जब मसीह एक के बाद एक मोहर को खोलता है। और फिर इसके बाद ताख़ीर है जो कि शायद चंद महीनों तक जारी रहती है 7वीं मोहर खोली जाने से पहले। और जैसा हमने कहा 7वीं मोहर के साथ 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं। मुकाशफा 7 में बयान किया गया है कि इस वक्त के दौरान क्या होता है और इसमें ताख़ीर होती है। इसमें बड़ी अहम मालूमात शामिल हैं। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा न चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समुंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा। यहाँ हम 4 फरिश्ते देखते हैं जिन्हें पहले 4 नरसिंगे फूंकने के लिए मुकर्रर किया गया है। वो इन नरसिंगों को फूंकेंगे जब मुकाशफा 8 में 7वीं मोहर खोली जाएगी। पहले 4 नरसिंगे ज़मीन पर बड़ी तबाही लाएंगे। समुंदर और दरख्तों और नबादात पर वो तबाही लाएंगे। ताहम एक फरिश्ते ने उन 4 फरिश्तों से कहा, ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान न पहुंचाओ जब तक खुदा के खादिम अपनी पेशानियों पर मोहर ना ले लें। फरिश्तों को नरसिंगा फूंके जाने से रोकने के बाद, जो कि ज़मीन पर समुंदर और नबातात को ख़त्म करते हैं, जब तक कि खुदा के ख़ास खादमों पर मोहर ना हुई। और ये इशारा है कि 7वीं मोहर खुलने में वक्ती ताख़ीर है और फिर ये नरसिंगों की अदालत होगी। और इस वक्त के दौरान खुदा अपने खादिमों को तैयार और मसा करता है मुसीबतों के दौरान अपने ख़ास काम के लिए। और जबकि खुदा इस ख़ास जमात के लिए एक ख़ास काम रखता है, वो अदालत को रोके रखता है उन पर मोहर करने, उन्हें मसा करने और उन्हें उस वक्त के दौरान महफूज करने तक। और ये मोहरें उन पर खुदा की हिफाजत की नुमाइंदगी करती हैं जो कि मुबश्शर हैं। और ये तादाद में 1,44,000 हैं
جن پر مہر کی جائے گی اور انہیں اس عدالت سے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنی خدمت کو مکمل کر سکیں۔ مصیبتوں کے پہلے حصے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ 4 سے 8 آیت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 1,44,000 اسرائیلی ہیں جو مصیبتوں کے درمیان بشارت دیتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ یہاں خدا 1,44,000 اسرائیلیوں کو استعمال کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ اسرائیل مصیبتوں کے درمیان موجود ہوں گے اور پھر سے خدا کے مسح کردہ نمائندے ہوں گے۔ اور یہ اس متبادل تعلیم کی نفی کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ خدا کا تعلق ختم ہو چکا۔ اور پھر دیکھیں، انسان کی کج روی کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے جو اس جماعت کی فطرت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے 1,44,000 اسرائیلی ہونے کے علاوہ یہ مجھے بتاتا ہے کہ خدا باقی تمام وضاحتوں کی ان قبائل کو بیان کرنے سے تردید کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے ہر قبیلے سے 12,000 ہوں گے، اور ان سب کا ذکر یہاں پر ان کے ناموں سے کیا گیا ہے۔ خدا واضح کرتا ہے کہ یہ دراصل اسرائیلی ہیں اور انہیں ان کی یہودی شناخت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں کلیسیا کے ایک حصے کے طور پر بیان کیا جاتا، جو تصدیق کرتا ہے کہ کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی اور اب وہ اسرائیلیوں کے پاس واپس آئے گا جو کہ اس کے مسح کردہ نمائندے ہوں گے۔ اس لیے حالانکہ مصیبتوں میں مقدسین کا ذکر ہے مگر کلیسیا کا ذکر موجود نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا پہلے ہی اٹھائی جا چکی ہوگی۔ اس لیے 12 سے 18 باب میں کلیسیا کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ہیں، کیونکہ اگر کلیسیا موجود ہوتی تو اس میں یہودیوں اور یونانیوں کی کوئی تفریق نہ ہوتی، کیونکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد یہ 1,44,000 فوری طور پر بچائے جائیں گے جب انہیں احساس ہوگا کہ نیا عہد نامہ سچا ہے۔ ان میں سے بہت سے پولس رسول جیسے ہوں گے جو کہ دیکھیں بنیاد پرست یہودی جو بائبل کو جانتے ہوں، اور وہ فوراً خدا کے لیے طاقتور بن جائیں گے جب وہ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اور یہ 1,44,000 مصیبت میں بشارت دیں گے اور یہ بہتوں کی نجات کا باعث ہوں گے۔ اور ان 1,44,000 کے ذکر کے فوراً بعد یوحنا نے مکاشفہ پایا، اور باقی 7ویں باب میں ہم اس خدمت کا پھل دیکھتے ہیں جہاں پر قوم سے روحوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع کیا جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں 9ویں آیت سے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے سامنے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ اس بڑی بھیڑ میں ہر قوم سے لوگ ہوں گے جو مصیبتوں میں نجات پائیں گے، جو انجیل کی بشارت کے باعث ہوگا، جس کی سربراہی 1,44,000 کریں گے، جو خاص طور پر مصیبت کے پہلے حصے میں نجات پائیں گے۔ اس کا بیان 14ویں آیت میں ہے۔ جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس بڑی مصیبت کے دوران بہت سے ایماندار شہید ہوں گے مصیبت کے 7 سالوں کے دوسرے حصے میں، کیونکہ یہیں پر حیوان کا نشان آتا ہے، اور چونکہ یہ ایماندار ہیں یہ حیوان کا نشان لینے سے انکار کریں گے، اور بہت سے شہید ہوں گے جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ رویا ایک حوصلہ افزائی ہے ان شہیدوں کے لیے کہ جب وہ مریں گے تو سیدھے خدا کی حضوری میں جائیں گے، اور آج یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے کہ جب ہم مریں گے تو سیدھے خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا باپ اور خدا کے برے کی تمجید کریں گے۔
اپنی نجات کے لیے۔ لکھا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ کیسی شاندار حوصلہ افزائی ہے ان سب کے لیے جو خداوند میں مرتے ہیں، بھلے وہ کلیسیائی دور میں ہوں یا مصیبتوں میں، کہ وہ آسمان پر سیدھے خدا کی حضوری میں جائیں گے۔ تو مشکلات میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کے بعد ہم آسمان کی برکات سے لطف اندوز ہوں گے، جہاں مزید آنسو نہیں ہوں گے۔ ہاللویا۔ مکاشفہ 7 ظاہر کرتا ہے ان مصیبتوں کی عدالت کے دوران خدا کے مقاصد میں سے اس وقت کے لیے ایک مقصد زمین سے بڑی فصل کو جمع کرنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوگا۔ وہ انسانوں کو نجات پانے کا آخری موقع دے گا، اور یہی تقاضا ان سے ہے جو انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ اس وقت میں گواہوں کی نئی جماعت اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی، تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ خدا مبشروں کی نئی جماعت کو اٹھائے گا جو طاقت اور حفاظت پائیں گے کہ انجیل کو زمین کے آخر تک لے جائیں۔ وہ بہت جلدی نجات پائیں گے۔ شاید میں نے کلیسیا کے اٹھائے جانے سے پہلے انجیل سنی ہو، مگر یسوع کو مسیح قبول نہ کیا ہو، اور جب کروڑوں مسیحی ایماندار اٹھائے جائیں گے جیسے کہ نئے عہد نامے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑا نشان اور گواہی ہوگی، اور بہت سے لوگ مسیح کی طرف لوٹیں گے۔ اس معاملے میں 1,44,000 اسرائیلی جو چنے گئے ہوں گے، ہم ان سے متعلق مکاشفہ 14 باب میں مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ وہ پولس رسول کی طرح ہوں گے، وہ کلام کو جانتے ہوں گے، مگر انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہوگا جو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب خدا ان کی آنکھیں کھولے گا کہ وہ یسوع کو خداوند کے طور پر دیکھیں، تو وہ بہت جلد انجیل کی گہری سمجھ حاصل کریں گے، اور وہ پولس کی طرح دلیری کے ساتھ انجیل کی منادی کریں گے۔ 1,44,000 پولس رسولوں کا تصور کریں، اور ہم مکاشفہ 11 میں 2 گواہوں کو دیکھیں گے جو اس وقت اپنی خدمت کا آغاز کریں گے اور 1,44,000 کی گواہی کی تصدیق کریں گے، اور ان 1,44,000 کو نسلی بنیاد پر چنا جائے گا، جو کہ ثابت کرتا ہے کہ کلیسیائی دور ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ کلیسیائی دور میں یہودیوں اور غیر قوموں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی اس حقیقت پر قائم ہوں گے، اور جب کلیسیائی دور ختم ہوگا تو خدا اسرائیلیوں کے لیے آئے گا اپنے مسح کردہ نمائندوں کے ذریعے، اور رومیو 11 میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک کہ غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ مصیبتوں کے دوران غیر قوموں کا نجات پانا بھی جاری رہے گا جب مسیح اسرائیل پر واپس آئے گا، اور ان مصیبتوں کے آخر تک تمام اسرائیلی نجات پائیں گے، اور یہاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہر دور کے دوران خدا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نجات پائیں، اور وہ انہیں گواہ اور موقع فراہم کرتا ہے، اور مکاشفہ 7واں باب ظاہر کرتا ہے کہ خدا ان گواہوں کو مصیبتوں میں بشارت کے کام کی سربراہی کرنے کے لیے چنے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا اپنی عدالت میں تاخیر کرتا ہے ان مسح کیے گئے 1,44,000 کی خدمت کے ذریعے، اور یہ دکھاتا ہے کہ حالانکہ وہ عدالت کرنے اور زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ اسے کس طرح سے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نجات حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ اس لیے وہ عدالت کو 7 سالوں پر پھیلاتا ہے، اور وہ اس کی شدت میں اضافہ کرنے سے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسے ایک ہی لمحے میں ختم کرے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کرنے کا اختیار موجود ہے۔ تو مکاشفہ 7 انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ مصیبتوں میں خدا کے نجات کے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مکاشفہ 6 یہاں بیان کرتا ہے کہ مصیبتوں کے آغاز پر
آسمان پر 6 मोहरें बहुत जल्दी खोली जाएंगी और फिर 7वें बाब में बयान किया गया है कि खुदा अपने बशारती मंसूबे को तैयार और कायम करता है। इस वक्त के लिए ये पूरे तौर पर मत्ती 26वें बाब में यस्सु के बयान से मुताबिकत रखता है। 7वीं से 14वीं आयत तक जहाँ यस्सु हर हिस्से में जनने के दर्द के तौर पर मुसीबतों को बयान करता है और ये उन 6 मोहरों का हवाला है। और फिर वो 14वीं आयत में कुछ इस तरह से बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, और बादशाही के इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा, जो कि मुकाशवा 7 में होता है। तो यहाँ एक कामिल मुताबिकत है। इस वक्त इंजील की खुशखबरी दी जाएगी जब खुदा की बादशाही आने को होगी। मसीह वापस आएगा और इस ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करेगा, और आपको तौबा करने और ईमान लाने की ज़रूरत होगी ताकि निजात पाएं और बादशाही का हिस्सा बने। मत्ती 24वें बाब की 14वीं आयत इंतहाई अहम है कि इंजील की मुनादी तमाम कौमों में की जाएगी और फिर खात्मा होगा। मत्ती में ये मुसीबतों का हवाला है, मगर मरकस में ये कलीसियाई दौर की इलामत है। ये इस दौर और मुसीबतों के दौरान खुदा के मकसद को बयान करता है, जो कि दरअसल रूहों की नजात है। दुनिया को जीतना हमारा काम नहीं, क्योंकि सिर्फ यस्सु ही ये कर सकता है, और वो ये ज़मीन पर अपनी दूसरी आमद के मौके पर करेगा। हमारा काम रूहों को इंजील की मुनादी के ज़रिए बचाना है। पहला हुक्म दरअसल इंजील को जानना और उसकी मुनादी करना है, और उन्हें सिखाना है कि मसीह के शागिर्द बने। यानी जब खुदा के म्यार के मुताबिक इंजील की मुनादी हो जाएगी तो फिर खात्मा होगा, जो हमें इस दौर के लिए खुदा के मकसद को बताता है। ये इंजील की मुनादी करना और रूहों को बचाना है। हत्ता कि मुसीबतों में भी ऐसा ही होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि तब खुदा की इलाही अदालत में शिद्दत आएगी, क्योंकि खुदा सब कुछ लपेटने को होगा और खुदा लोगों को फैसला करने पर मजबूर करेगा। मत्ती 10:34 में यस्सु ने फरमाया, मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। यानी वो चाहता है कि आप फैसला करें कि आप मसीह की तरफ हैं या उसके खिलाफ हैं, और यही इंजील करती है। ये इंसान के जहनों की तवज्जो मबजूल करवाती है कि वो फैसला करे, और मुसीबतों में ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि मुसीबतें इशारा करती हैं कि खात्मा होने वाला है। खुदा लोगों को फैसला करने पर मजबूर करता है, और इस अदालत के दौरान इंजील की मुनादी की जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि 1,44,000 मुबश्शिर इंजील की मुनादी ही नहीं करेंगे, बल्कि वो इसकी सरबराही भी करेंगे, और उनकी खिदमत के वसीले से बहुत से निजात पाएंगे और इंजील की मुनादी करेंगे। अब इन 1,44,000 पर मोहर की जाएगी कि इलाही हिफाजत में इंजील की मुनादी करें 7वीं मोहर के खुलने के वक्त तक, और इससे पहले कि 7 नरसिंगे फूंके जाएं। और इसका जिक्र हम मुकाशवा 8 में देखते हैं। मुकाशवा 7:3 में वो फरिश्ते हैं जिन्हें नरसिंगा फूंकने को कहा गया, जब तक कि 1,44,000 पर मोहर ना हो जाए, और जब उन पर मोहर हो जाएगी तो वो वक्त आएगा, जैसा कि हम मुकाशवा 8:1 में पढ़ते हैं। लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। तो ये अदालत के बढ़ने और शिद्दत इख्तियार करने के बारे में बताता है। फिर लिखा है, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है, 7 नरसिंगों के 7 फरिश्ते आते हैं। देखें ये कैसे काम करता है। पहले 6 मोहरें खुलती हैं, और फिर 7वीं मोहर बहुत ख़ास है, क्योंकि 7वीं मोहर में 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, और जैसे ही 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, 7वें नरसिंगे पर गज़ब के साथ प्याले उंडेले जाते हैं। ये इन सब चीज़ों की एक तरतीब है, और आप मुकाशवा 8 में देखें, जब 7वीं मोहर खुलती है तो एक के बाद एक 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, और ये साबित करता है कि 7वीं मोहर में अदालत के 7 नरसिंगे हैं। और अगली बार हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं कि ज़मीन पर कौन सा वाक़या अदालत की शिद्दत की तरफ इशारा करता है, और हम 7 नरसिंगों का फूंका जाना इसमें देखेंगे। मुकाशवा में आसमान और ज़मीन आपस में मुंसलिक हैं।
جب آسمان پر عدالت ہوتی ہے تو اس کا اظہار زمین پر ہوتا ہے، مگر جب زمین پر واقعات رونما ہوتے ہیں خصوصاً خدا کے خلاف، تو ان کے جواب میں عدالت آتی ہے۔ تو جب خدا 7ویں مہر میں عدالت کو بڑھاتا ہے تو زمین پر ایک بڑے واقعے کا ہونا ضروری ہے جس کے جواب میں آسمان سے یہ عدالت ہوگی، اور ہم اگلی بار اسی کے بارے میں دیکھیں گے۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہو تو پھر تم میرے حقیقی شاگرد ہوگے اور تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری رویا یہ ہے کہ انجیل کی تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ oxfordbiblecchurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہمارے پروگرام سے برکت پا رہے ہیں اور مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ CD سیریز موجود ہے جس میں میں نے بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ ہر باکس میں 7 یا 8 سیریز ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب حصہ اول، مکاشفہ کی کتاب حصہ دوم، مکاشفہ کی کتاب حصہ سوم۔ ہم نے مکاشفہ کی پوری کتاب پر بات کی ہے، اور آپ آیت با آیت اس پوری کتاب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس سے سمجھنے کا عظیم استحقاق پائیں گے جو کہ جلد ہونے والا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.